guys, nami sa Corfocan Road. Kaya mo tanaw mi sa Al Rafisa Dam dari sa Corfocan. Abi pa jud namog nawala mi kay layo kayo si Biyaya na somewhere dito naka-parking. So, we'll meet you there. Bye. Padulong mao ni among agianan guys. So, bye-bye. Nanami guys, the dam. Wow. Morning dam guys sa Corfocan. Nay naga-kayaking sa layo. Airplane versus spaceship. Wala tayo nakabutang nga feed. Yung mga ducks, guys. Wow! My ducks. Hi, ducks. Dili lang naman din. Ano dyan, pigeons? Neng, asa man kami. Kung sendan kita. Nilayo sila. Hala, naibalot. Cute digni sila mulangoy no kay ilahang lags ang mag-ana-ana. Oh, mga tai-tai. Wait sa kailangaw kay sila mag-swim guys. Inanaray lang tiilaw ah. Paano mag-swim? Paano mag-swim? Ah. Wee! 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 Ting ding 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 ding. True na yung fish. Tugon kig fish guys. Abundance. Turo ay. Mga fish. Guys, nag-lunch me diri sa Monto. Very social. I see. Social ka siya guys. Diri mag-lunch kay gutom na mi. It's 2 o'clock. Pop shrimp. One pop shrimp. How many is it? Yeah. 8 pieces. And then some chicken salad. Pop shrimp. Thank you. Manami kaon guys. So naami karon sa amphitheater. It's very nice. I will show you the view. The sun is a bit after. Wow, nice kayong amphitheater guys. It's breathtaking. Feeling ni mo naka sa room or sa Europe. Wow. Wow, kayo siya up close. Dili siya mo do justice, no? Sa personal.
Unsa to ba? Unsa ni ang place? Marmol. Marmol. Main Oak Marmol. Saan ang pakso? Dito lang ito. Nice kayong beach diri sa Corfacan. Gusto ko if mag-retire ko or mag-settle down sa isa ka place and ani ka relaxing guys. Very nice kayo ang vibes. Relax, laid back, chill. Pabalik na me. Thank you, Corfacan. From your good lunch to the very nice view. Pauli na mi. Wala na ko naka-film guys, pero ning hapit mig Fujairah para mo visit sa Sheikh Zayed Mosque nila dito. Morning nasa sulod, very nice kaayo colors. Boring siya tanawon sa gawas kay white ra ang building, pero ang sulod kay grabe ka wow. Mura kag naa sa jewelry box. Mura to. After ani kay nangali na mig Dubai. Thank you guys for watching. Bye!